नमस्कार श्रोता बंधु। शिक्षा संस्कृति और उत्कलीय समाज मु डॉक्टर बी चित्रामंजरी त्रिपाठी आपण को शुभेच्छा स्नेह और सम्मान जनाऊँगी। कोरोना महामारी भयावहतार श्रेणीगृह अध्ययन किछि मात्रा व्याहत होते हैं युक्त 2 परीक्षा आसन्न प्राय। युक्त 2 शेष वर्षर साहित्य ज्योति पुस्तक वार्ता कविता को मु आज शीर्षक रूपे ग्रहण करिछि। कविता वार्ता। कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय। आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रगतिवादी साहित्यिक भाव में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय एक परिचित व्यक्तित्व। बाक्रीति सहित काव्यरीतिर सफल समन्वय तांक रचनार विशेषत्व। साम्यवादी चिंताधारार प्रभाव में प्रभावित होई से अनेक काव्य कविता रचना करिसेंती जहा ओडिया कविता को देइछि एक नूतन मोड़। तांक कविता संकलन मध्यरु पल्लीश्री, पाथेय, बाजीराउत, पूर्णिमा, पांडुलिपि, कविता 1962, कविता 1969 आदि अन्यतम। आलोच्य कविता वार्ता कविंकर पांडुलिपि संकलनर सन्निवेशित एक कविता जेउथिरे अवहेलित निष्पेषित मनीष मानंकु कवि दासत्वर बंधन मुक्त हेबा पई स्वप्न देखाइछंती ओ अत्याचारर प्रतिरोध करी मुक्तिर संग्राम रे आत्म उत्सर्ग करबाकू आह्वान जणाइछंती। शोषित प्रति समवेदना जणाई मानववादी कवि सच्ची राउतराय सेमानंकु विप्लवी हेबाकू प्रेरणा देइछंती। मानववादी आभिमुख्यर नूतन दर्शन को आपणे नहीं प्रगतिवादी साजिचंती। तांको काव्य कलारे पल्ली जीवनर उद्भासन जेभली वैचित्र्यमय, भाषा और भाव जेभली गांभीर्यपूर्ण ताहा स्पष्ट बारी होई पड़े। कवि शोषित मनीषर प्राणर आवेग को उपस्थापन करने को वैप्लविक आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। प्रतीकात्मक भाव नहीं कृषर साधना को जय जयकार करिसेंती। कवितार अंतर्निहित स्वर शोषित, अवहेलित, निष्पेषित मनीष को मुक्ति प्रदान। यही अवहेलित मनीष प्रतिटी मुहूर्त जीवन जंत्रणा घांटी हेउछि। ता जीवन होइछि भयावह। से भयावहतारू मुक्ति पाइबा पई कवि शताब्दीर सिंहद्वार अनंत संभावनार वार्ता नहीं दूत को प्रेरण करिसेंती। कवितार प्रथम पंक्ति रे कवि उल्लेख करिसेंती, शताब्दीर सिंहद्वारू आसीअछि दूत, आनिअछि वार्ता भविष्यर। जीवनर संभावना जहि मूर्तमान, नाही जहि प्राचीर प्रांतर। जाग हे मानव शिशु, जाग नर ब्रह्म, जाग धरी लौकिकर ज्ञान। शताब्दीर सिंहद्वार दूत वार्ता आनी आसीछि। ए वार्ता भविष्यतर वार्ता, सुनेली स्वप्नर वार्ता, जेउठी जीवनर संभावना साकार होई उठिछि, मूर्तिमंत होई उठिछि, जाहाकू अटकाइबार शक्ति कहार नाही, जहा पाई नाही प्राचीर नाही प्रांतर। सेई प्राचीर प्रांतरहीन जीवनचर्या भितरे सेई अवहेलित मनीष शोषणर प्रतिरोध करिब, दृढ़तार सहित प्रतिशोध प्रवण होई मुकाबिला करिब। जुग जुग धरी जो वैप्लविक चेतना तार अंतर्निहित सत्ता भितरु उभे जाइछि, ताहा ताकू आज जीवनर नुआ मोड़ देव। तेणु कवि लेखनी उत्फुल्लित होइछि। कवि दासत्व मुक्त एक श्रेणीहीन समाज जीवन संपर्क रे वार्ता प्रदान करने को आगुसार होइछंती। समाजर अवहेलित और अत्याचारित मनीष मानक पई से देइछंती मुक्ति संग्रामर एक सफल मार्ग। तेणु जुग जुग विप्लव और संग्रामर परिवर्तन पई तांकर आह्वान निश्चित भावे ग्रहण योग्य। यही परिवर्तनशीलता को दृष्टि रखी कवि शोषित समाजर विलोप पाई प्रयास करिसेंती। आधुनिक जीवन
ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ହେଉ, ଶ୍ରେଣୀହୀନ ହେଉ, ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ପ୍ରୟାସରେ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତିକି ମାର୍ମିକ ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ। ଏହି ଶୋଷିତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆଗୁସାର ହୋଇ ନୂଆ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇ ଜୀବନର ମର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯେଉଁ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ତା ବାର୍ତ୍ତାରେ ରହିଛି ବିପ୍ଳବର ବାଣୀ। ହେ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ ମଣିଷମାନେ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ମାନବ ଶିଶୁ, ତୁମେ ହିଁ ନର, ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ତୁମେ ଆଗୁସାର ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବ ଶୋଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୂତଟି ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଶୋଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଏ ସ୍ୱର ଦୃଢ଼ତାର ସ୍ୱର, ରୁକ୍ଷତାର ସ୍ୱର, ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସ୍ୱର, ବଳିଷ୍ଠତାର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ଶକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଅସହାୟ ମଣିଷ, ନରରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ତାକୁ ଜାଗିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପ୍ରତିରୋଧ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅସହଜ ମନେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୁକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଆଜିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗର ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆଜି ସେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ। ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ, ଶକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ହେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? କାହିଁକି ଏ ଲୌହର କାରାଗାର ଥିଲା? ଏସବୁ ଆଜି ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କବି ଲେଖନୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗାଉଛି, ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ? କିମ୍ବା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର? ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ, ଅସହାୟ, ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ କବି ଲେଖନୀ ଶୋଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଶୋଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ସେ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ ନହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନୀରବ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରି ଶୋଷକମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ହେବ। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୋଷଣର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଯୁଗ ଯୁଗର ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରଥା କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏ ଲୌହ କାରାଗାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଲୌହର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନାଦୀପ୍ତ କବି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ବିପ୍ଳବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାମ୍ୟବାଦ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀହୀନ, ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କବି ଲେଖନୀରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଶୋଷକ କୂଳକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କବି ଏହି ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୌହର କାରାଗାର କାହିଁକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କୈଫିୟତ ମାଗିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା, ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। କବି ପୁଣି ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଆଜି ସେହି ଅସହାୟତା କାହିଁକି ତାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ମାନବ ଶିଶୁକୁ
रुद्रु भैरव हेबाकु हेबो। जीवनर प्रकृत मूल्य उपलब्धि करबाकु हेबो। चेतनादीप्त प्राणसत्तार भाव को प्रज्वलित करबाकु पड़िबो। तेणु सेई भावना राजी को उत्थापन करी कवि लेखनी बलिष्ठ आत्मप्रत्ययर स्वर उन्मोचित करिछि। से भावना भितरे रहिछि दीप्त कंठरे पचारिबा पई। से भावना भितरे रहिछि भीम अत्याचार रे जड़सड़ मनीष प्राणर तृषा निवारण करिवार प्रचेष्टा। धनिक शोषक और अत्याचारी गोष्ठी विरुद्ध रे विप्लव करिबा एडे सहज साध्य नुहे। सेथिपाई प्रचेष्टा बलिष्ठ हेबा दरकार। चिंता चेतना बद्ध हेबा दरकार। दरकार पड़िले जो भयंकर अत्याचार रे ता प्राण प्रपीड़ित से अत्याचारर कैफियत मागिबार समय आज उपस्थित। प्राय से अत्याचारी मानंकु आज कैफियत मागिला बेले ताकू रुद्रु भैरव हेबाकु पड़िबो। भीषणरु भीषण हेबाकु पड़िबो। भयंकर मानसिकता नहीं तार सामना करबाकु पड़िबो। कवि पुनर्बार असहाय मनीष को आशीर्वादर स्वर शुणी। शताब्दीर सिंहद्वारु आसीअछि दूत आनिअछि बर देवतार। दग्ध हुओ भस्म हुओ हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुओ निष्पेषित। कवि लेखनी सचेतन होई उठिछि। अवहेलित मनीषर समाजकर्म बंधुटीए परी ताकू से सचेतन करिछन्ति। ता पई आशीर्वादर बाणी शुणैछन्ति। आश्वासनर बाणी शुणैछन्ति। हे अवहेलित मनीष, हे निष्पेषित मनीष, शताब्दीर सिंहद्वार दूत तो पई देवतार आशीर्वाद आनिछि। से आशीर्वाद तोते आज ग्रहण करबाकु हेबो। जेते कष्ट हेउ पछके, जेते निष्पेषणा पा पछके, दग्धीभूत हो पछके, भस्मीभूत हो पछके आज जागिबाकु पड़िबो। कारण तुमे मनुष्य पुत्र परी ए विपदर सामना करबाकु पड़िबो। भय भ्रांति की दूरेई देई जीवन परी जीवाकु पड़िबो। जीवन रे मानववादर स्वर को उन्मोचन करबाकु पड़िबो एवं मानवतार जय जय गान करबाकु पड़िबो। एई जय जय गान भितरे श्रेणीहीन शोषणमुक्त समाज गठनर अयारंभ हेबो। प्राण प्रतिष्ठा हेबो। निजकु निजे चिन्हिबार सुजोग सुविधा मिलिबो। ए आशीर्वाद शताब्दीर सिंहद्वारु दूत नहीं आसीनी बरं आनिछि देवतार बर। जो बर को असहाय मनीष आज उपलब्धि करबाकु पड़िबो। एई असहायता भितरे कवि लेखनी निजकु अनुभविछि तत्कालीन समयर व्यवस्था को। एई अवहेलित मनीषर दग्धर साधना मध्यरे से अनुभव करिबो ज्ञान रश्मि लाभ करिबो जीवनर शीर्षत्व। ज्ञान रश्मि लाभ करिबा सहित मूढ़ता को ताकू त्याग करबाकू पड़िबो। खोजिबाकू पड़िबो एपर्यंत जो पीड़न से भोगुछि से पीड़नर पीड़क किए। आउ जानिला परे ताकू समूले उच्छेद करबाकू हेबो। निर्मूल करदेबाकू हेबो। प्रतिशोध परायण होई सेन परी प्रतिशोध नेबाकू हेबो। तेबे जाई तो ए पीड़नर शेष हबो। ए प्रतिशोध नबार पराकाष्ठा से उपलब्धि करिबो। सेई प्रतिशोध नबार पराकाष्ठा ही ताकू प्रकृत जीवार सूचना देव। जीवा पई बाट देखै। कवि लेखनी रे लभ तहु ज्ञान रश्मि बुझ आजी मूढ़ कारण के सेही पीड़नर ताहारी उच्छेद करे निर्मूल सेन परी निय प्रतिशोध। कविंक लेखनी सृष्टिर एक श्रेणीहीन शोषणमुक्त समाज व्यवस्थार परिकल्पना रे बद्ध परिकर। यह ही बोध हुए कवितार मर्मवाणी। तेणु शोषित प्रति समवेदना जनाई ताकू नार्य अधिकार संपर्क में सचेतन कराइबा पई कवि यत्नशील होइछन्ति। ध्वंस नहेले नूतन सृष्टि संभव होई न पारे। तेणु कवि ध्वंस और विलय को प्रतिवादर चरम परिणत रूपे वर्णना करी सेन परी प्रतिशोध नेबाकू दृढ़ कंठरे शुणाइछन्ति। अत्याचारी मानक उत्पीड़न रे शोषित अवहेलित मनीष आज निजकू सेन परी प्रतिशोध परायण करिवो। तेबे जाई प्रकृत उत्पीड़कर प्रतिशोध नहीं पारिबो।
ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ ଅବହେଳିତ ମଣିଷର ମହାଧର୍ମ। ଏହା ହିଁ ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ଏହି ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହୋଇ କୃଶର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରିବ। କବିଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନ କବିତାର ଅନ୍ତର ତଳେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତିଭାତ। କବି ଲେଖନୀ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଛି, ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ, ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା, ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନା। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଆଜି ଏହି ମହାଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହା ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ଯେଉଁ ଚେତନା ତାକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବ, ତା ଜ୍ୱଳନର ଅନ୍ତ ଘଟେଇବ। ଭସ୍ମୀଭୂତ ଅନୁଭବରୁ ତାକୁ ଆଜି ଏହି ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ, ଏ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଶର ସାଧନା ପରି ଏ ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ। ତେବେ ତ ଯାଇ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନର ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବିଙ୍କର ଭାବନା, କବିଙ୍କ ସୃଜନ ଆଦର୍ଶର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ଆତ୍ମବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ। କୃଶର ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ କବି ଲେଖନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଣିଷ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅଘଟନକୁ ପଛରେ ପକାଇ କିପରି ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଜ୍ଞାନରଶ୍ମି ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ନରବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି କୃଶର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରୁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଯଥାର୍ଥରେ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସାମ୍ୟବାଦେଶ୍ୱରର ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତଥାକଥିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଭିପ୍ରେତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।